अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन, और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी लिसनर्स को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब, और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं एक और बहुत ही दिलचस्प खौफनाक कहानी लेकर आई हूं, और ये खौफनाक कहानी साकिब ने मेरे साथ शेयर की है नौशहरा से। साकिब कहते हैं कि मैं नौशहरा का रिहायशी हूँ, और मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक सच्ची खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। साकिब कहते हैं कि हम लोगों की एक ज़मीन का एरिया था, वहाँ पर हम लोगों ने घर बनाया, और उस घर को हमने इस स्टाइल में बनाया कि उसका एक पोर्शन हम लोगों ने अपने यूज़ में रख लिया और दूसरा पोर्शन हम लोगों ने रेंट आउट करना था। जब हम लोग उस घर में शिफ्ट हुए, उसके कुछ दिन के बाद ही हम लोगों को एक फैमिली मिल गई जिनको वो घर रेंट के लिए चाहिए था। हमने वो घर उन्हें रेंट आउट कर दिया। हम लोगों को उस घर में शिफ्ट हुए थोड़ा ही दिन हुए थे, लेकिन जब वो घर खाली था, जो उसका ऊपर वाला पोर्शन हम लोगों ने रेंट आउट करना था, वहाँ से हम लोगों को अक्सर इस तरह से महसूस होता था कि जैसे ऊपर कोई है, किसी की प्रेजेंस फील होती थी। कभी दरवाजे खुलने बंद होने, कभी किसी का चलना फिरना महसूस होता था। बहुत दफ़ा जाकर हम लोगों ने अपना वहम भी दूर किया, क्योंकि वो जो पोर्शन हम लोगों ने रेंट आउट करना था, उसका जो इंटरेस्ट डोर था वो हम लोगों ने अपने घर से अलहदा रखा था। बाहर से देखने पर वो घर सेम एक ही लगता था, लेकिन उनका जो एरिया था वो बिल्कुल सेपरेट था। फिर वहाँ पर कौन होता था? बहुत दफ़ा जाकर देखा, हमें कोई भी नज़र नहीं आता था। जब हम लोग नीचे होते थे तो ऊपर किसी के चलने फिरने की, दरवाजे खुलने बंद होने की आवाज़ें आती रहती थीं। फिर वो घर रेंट आउट हो गया और वहाँ पर एक फैमिली शिफ्ट हो गई। कुछ ही अरसा गुजरा, तकरीबन 10 से 15 दिन ही गुजरे थे उनको शिफ्ट हुए हुए। उनकी मिसेस मेरी मिसेस के पास आई और उन्होंने आकर ये कहा कि हम लोगों को आपके घर में नहीं रहना, हम इसे छोड़ना चाहते हैं। हमने पूछा कि आप लोगों को तो आए हुए अभी सिर्फ 10-15 दिन हुए हैं, फिर आप इस घर को क्यों छोड़ना चाहते हैं? तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर गैर मरे मखलूक़ात का, जिन्नात का बसेरा है। ऐसे लगता है यहाँ पर भूत प्रेत हैं। हमने उनसे ये कहा कि आप ये बात कैसे कह रही हैं, नीचे वाले पोर्शन में हम रहते हैं। मेरी मिसेस थोड़ी सी परेशान हो गई थी, क्योंकि ऊपर किसी के होने का एहसास तो हम महसूस कर चुके थे। अब उस चीज़ की तस्दीक वो जिनको हमने घर दिया था वो करने आ गई थी। वो कहती हैं कि हम लोग जब भी रात के टाइम अपने अपने कमरों में सोते हैं, हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोगों के सहन में कोई चलता फिरता है, वाजिया किसी के होने का एहसास है। कभी ऐसा महसूस होता है कि हम लोगों को झांक कर कोई देखता है। जब गौर करते हैं तो वो चीज़ गायब हो जाती है। कल रात को हम लोग अपने रूम में बैठे थे तो बाहर ऐसा लग रहा था कि हम लोगों के टेरेस पर कोई खड़ा है, और वाजिया वहाँ पर कोई खड़ा था। जैसे ही हम लोगों ने पूछा कि वहाँ पर कौन है, वो जो कोई भी था दीवार के साथ हुआ और गायब हो गया। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, हम ये घर छोड़ना चाहते हैं। अब हम लोग बहुत परेशान हो गए। मेरी मिसेज़ ने उनसे यही कहा कि ठीक है, आप लोग अपना घर देख लें और आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग उनको फोर्स नहीं कर सकते थे। हमें भी पता था कि वहाँ पर कुछ ना कुछ तो है। 15 दिन उनको आए हुए थे और तकरीबन 20 दिन के अंदर अंदर वो घर छोड़कर जा चुके थे। अब वो घर दोबारा खाली हो गया था। मेरी मिसेज़ ने मुझे ये कहा कि हम लोगों ने नया घर बनाया है, अगर यही काम चलता रहा तो हम लोगों का घर तो कोई रेंट पे लेगा ही नहीं, और उल्टा इसकी जो वर्थ है वो भी कम हो जाएगी। अगर किसी को बाहर ये पता चल गया कि यहाँ पर आसेब और जिन्नात हैं, हमें इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। हम लोगों ने यही प्लान किया था कि हम ऊपर वाले पोर्शन में भी जाकर रहा करेंगे, यानी वहाँ पर भी अपना आना जाना रखेंगे, क्योंकि हम लोगों को इस बात का तो आइडिया था कि जिस जगह को भी खाली कर दिया जाए उस जगह पर फिर जिन्नात बसेरा कर लेते हैं। इसलिए गाहे बगाहे हम लोग ऊपर का भी चक्कर लगा लिया करते थे और अपनी मेड से ऊपर वाले पोर्शन की भी सफाई करवाते रहते थे। एक दफ़ा हम लोगों की मेड ऊपर सफाई करने गई तो वो चीखें मारती हुई नीचे भागी। मेरी मिसेज़ ने पूछा कि क्या हुआ है, तो उसका ये कहना था कि जब मैं ऊपर सफाई करने गई हूँ, जैसे ही मैंने ऊपर वाले पोर्शन को खोला है, मुझे ऐसा लगा कि सामने कोई बच्चा भागकर
बरामदे में गया है। मेरे झांक कर देखने पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने उस बच्चे को वहाँ पर वाज़िया देखा था और वो सहन में खड़ा हुआ था। वो बहुत घबराई और डरी हुई थी। उसने यही कहा कि मैं ऊपर वाले पोर्शन में नहीं जाऊंगी। अब दिन ब दिन ये काम बढ़ता ही जा रहा था। मेड सफाइयाँ करके घर की जा चुकी थी। मेरी मिसेस उस दिन घर में बिल्कुल अकेली थी। मैं भी अपनी शॉप पर था। थोड़ी देर के बाद मेरी मिसेस की मुझे कॉल आई कि जल्दी घर आएं। वो बहुत घबराई और परेशान थी। जब मैं घर आया तो पहले उसने मुझे मेड वाली बात बताई और फिर उसने ये कहा कि जैसे ही मेड घर का काम करके गई है, मैं अकेली बैठी हुई थी तो मुझे ऊपर वाले पोर्शन में से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर थी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो बिल्कुल सीढ़ियों में आकर रो रहा है। मुझे यहाँ पर अकेले नहीं रहना, हम इस घर को छोड़ देते हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था कि मैंने इस घर को नया बनवाया है, इस पर इतना इन्वेस्ट किया है, तो इस घर को मैं ऐसे कैसे छोड़ दूँ। मैंने उसे यही कहा कि मैं कल जो इलाके के इमाम साहब हैं उनको लेकर आऊँगा। अभी हम लोग ये बात कर ही रहे थे, शाम का टाइम हो गया था, मगरिब हो चुकी थी। हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि हम लोगों के ऊपर वाले पोर्शन के दरवाजे ज़ोर ज़ोर से कोई नॉक कर रहा है, जैसे उनको ज़ोर ज़ोर से कोई बजा रहा है। उन दरवाज़ों के इस तरह से आवाज़ आ रही थी जैसे कोई आंधी आती है तो कोई दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से टकराता है। हम लोग बहुत परेशान हुए कि एकदम से ये क्या होने लग गया है। हम लोग डर भी रहे थे, हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि हम लोग ऊपर जाएं। बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था कि ऊपर जो कोई भी है वो हम लोगों के पोर्शन के दरवाजे तोड़ देगा। हम दोनों ने हिम्मत की और यही कहा कि जाकर ऊपर देखते हैं। हम लोगों ने आयतुल कुर्सी पढ़ी, दुरूद पाक पढ़ा और हिम्मत करके अपने उस पोर्शन में जाने लगे। उसका एक दरवाज़ा हम लोगों के जो घर था उसमें भी खुलता था। वहाँ से जैसे ही हम लोग जाने लगे, सीढ़ियों में से क्रॉस करके ऊपर जा ही रहे थे तो ऐसा महसूस हुआ कि सीढ़ियों में कोई खड़ा है। वो जो कोई भी था, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई औरत खड़ी है। वो हम लोगों की तरफ ही देख रही थी। जैसे ही हमने देखा उसे, हम लोगों की चीखें निकल गईं और वो भागती हुई उन सीढ़ियों से ऊपर चली गई। अब इस बात के हम दोनों आई विटनेस थे। हम दोनों ने इस चीज़ को देख लिया था कि वहाँ पर जिन्नात बहुत ज़्यादा वाज़िया हो गए हैं। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वहाँ पर ऊपर जाने की तो हिम्मत हुई नहीं। हम लोग वापस आ गए और नीचे अपने घर में आकर दरवाजे बंद कर लिए। हम लोगों के जो आबाई घर थे, जो अपने घर थे, वो उस एरिया से थोड़े दूर थे। ये बिल्कुल नई नई सोसाइटी ही बनी थी जहाँ पर अभी घर बनने शुरू हुए थे। वैसे भी जिस जगह पर हम लोगों के घर थे वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न एरियाज़ नहीं थे। अभी नए नए वहाँ पर घर बन रहे थे और वो जगह आबाद होना शुरू हुई थी। इतनी रात को पूरे घर को अकेला छोड़कर जाना भी मुश्किल था। बहुत डर लग रहा था। एकदम से हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे सीढ़ियों में आकर कोई औरत रो रही है। उसकी आवाज़ बहुत वाज़िया थी क्योंकि घर बिल्कुल साथ था, एक ही सेम ही पोर्शन था, सिर्फ उसका रास्ता अलग था। आवाज़ इतनी वाज़िया थी और वो बहुत खौफनाक आवाज़ों में रो रही थी। पहले उसने रोने की खौफनाक आवाज़ें निकाली और उसके बाद ऊंचे ऊंचे कह के सुनाई देने लग गए। अब हम लोगों को इतना डर लग रहा था कि हम अपने पोर्शन में भी नहीं रह पा रहे थे। हमने फ़ौरन अपने घर कॉल की। मैंने अपने अब्बू को सारा मसला बताया तो उनका यही कहना था कि तुम लोग फ़ौरन वहाँ से वापस आ जाओ। हम लोगों ने रात 11 बजे ही उस घर को बंद किया और अपने घर चले गए। हम दोनों बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। सारी बात जाकर घर वालों को बताई तो उनका यही कहना था कि वो जगह काफ़ी अरसे से वीरान थी। जो हम लोगों की वो ज़मीन थी बहुत अरसे से वीरान थी। उसके साथ भी अभी कोई ख़ास आबादी नहीं आई थी। अब्बू का यही कहना था, हो सकता है इस वजह से वहाँ पर जिन्नात का बसेरा हो, तो तुम लोग वहाँ पर अकेले मत रहो, इस पूरे घर को ही रेंट आउट कर दो। पहले तो एक पोर्शन रेंट आउट नहीं हो रहा था, अब पूरा घर रेंट आउट करना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। अचानक ही मेरे एक दोस्त थे, उनकी कॉल आई। उनको पता चला था कि मैंने ये घर बनाया है, तो उनका ये कहना था कि वो वहाँ पर एक प्राइवेट एकेडमी बनाना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे बात की कि अगर आपने अपना नया घर अभी शिफ्ट आप उधर नहीं हुए तो वो हमें दे दें, हम लोग वहाँ पर एकेडमी बनाना चाहते हैं। मैंने उनसे यही कहा कि मैं आपको सुबह बताऊँगा। अब थोड़ा सा डर ये भी लग रहा था कि जहाँ पर हम खुद नहीं रह सकते वहाँ पर कोई और कैसे रह सकता है। फिर घर वालों ने यही मशवरा दिया, वहाँ पर कौन सा उन लोगों ने 24 घंटे रहना है,
وہاں پر بس جس ٹائم اسٹوڈنٹس آیا کریں گے تبھی وہ رہیں گے، تو آپ ان کو دے دیں، اس بہانے وہ جگہ آباد بھی ہو جائے گی۔ میرے دوست نے ہم لوگوں کا وہ پورا گھر ہم لوگوں سے رینٹ پہ لے لیا اکیڈمی کے لیے۔ جیسے ہی وہ لوگ وہاں پر اپنی کلاسز کے لیے سارا فرنیچر وغیرہ سیٹ کر رہے تھے، ابھی ان لوگوں نے وہاں پر کلاسز سٹارٹ نہیں کی تھیں، بس اپنا سیٹ اپ بنایا تھا۔ اسٹوڈنٹس کو بھی انفارم کرنا تھا، کیونکہ جو ان کی پرانی جگہ تھی جو اکیڈمی والی، وہ سیل ہو گئی تھی، تو ان کو کوئی نئی جگہ چاہیے تھی۔ ہم لوگوں کو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ یہاں پر رہنا بھی چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں یہی کہا کہ جیسے آپ کو مناسب لگتا ہے آپ کر لیں۔ اب میں ان کو یہ بھی بات نہیں کہہ سکتا تھا کہ ایک دم سے کہ آپ یہاں پر رہائش نہ رکھیں، میں بہت ڈرا ہوا بھی تھا کہ ہو سکتا ہے یہ بھی یہاں پر نہ رہ سکیں۔ دوسرا ہی دن ابھی گزرا تھا، ایک رات وہ وہاں پر رکے بھی، دوسرا ہی دن ابھی گزرا تھا تو میرے دوست کی مجھے کال آئی اور اس نے یہ کہا کہ ساری رات ہم لوگوں کو اس گھر میں کسی مخلوق نے رہنے نہیں دیا۔ وہاں پر ہم لوگوں کے فرنیچرز اس طرح سے اٹھا کر پھینکے ہیں غیر مرئی مخلوقات نے کہ ہم لوگوں کے فرنیچر بھی ٹوٹ گئے ہیں، اور واضح ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہاں پر بہت زیادہ تعداد میں لوگ ہیں، ہم لوگ یہاں پر نہیں رہنا چاہتے۔ وہ میرے ساتھ بہت زیادہ ناراض بھی ہوا کہ میں نے اس کو یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی۔ میں بہت زیادہ شرمندہ بھی ہوا کہ مجھے اسے پہلے یہ بات بتا دینی چاہیے تھی۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی ہم لوگوں نے وہاں پر اکیڈمی کے لیے فرنیچر سیٹ کیے، ابھی ہم لوگ خود نیچے والے پورشن میں ہی تھے تو اوپر سے شور شرابہ شروع ہو گیا۔ وہاں پر جا کر دیکھا تو ہر چیز بکھری پڑی تھی۔ ہم لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ ہم لوگوں کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ابھی ہم نیچے آنے ہی لگے تھے تو وہاں پر بچوں کے رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں، اور ہم لوگوں نے بہت خوفناک چہرے والی کوئی عورت بھی وہاں پر دیکھی ہے۔ آپ لوگوں کا گھر آسیب زدہ ہے، یہاں پر کوئی بھی نہیں رہ سکتا۔ وہ لوگ بھی اس گھر کو چھوڑ گئے، اب وہ گھر بالکل خالی ہو گیا تھا۔ وہاں پر اکثر وہاں کے ارد گرد جو کچھ گھر تھے ان کی بھی یہی شکایات تھیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ کبھی کبھار ہو جاتا ہے، ہم لوگوں کو بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر جنات ہیں، اس پورے ایریے میں جنات ہیں۔ ہم لوگوں کو بھی غیر مرئی مخلوقات اکثر تنگ کرتی ہیں، مگر بہت زیادہ نہیں، لیکن جو آپ لوگوں کا گھر ہے وہاں سے اکثر چیخوں کی آوازیں آتی ہیں۔ وہ اتنا خوبصورت نیا گھر جو ہم لوگوں نے بنایا تھا بالکل بند تھا۔ ایک دفعہ میرے کچھ دوست آئے تھے تو میں نے انہیں آلریڈی یہ بات بتا دی تھی کہ ہم لوگوں کا وہ جو گھر ہے وہاں پر کافی زیادہ جنات ہیں، وہاں پر کوئی بھی نہیں رہ سکتا۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں کو جنات سے ڈر نہیں لگتا، ہم لوگ وہاں پر 1-2 دن کے لیے اسٹے کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں صاف کہا کہ اگر آپ لوگ خود اپنی ذمہ داری پر وہاں پر رہنا چاہتے ہیں، اپنی رسپانسبلٹی پر رہنا چاہتے ہیں تو رہ سکتے ہیں۔ وہ 4-5 لڑکے تھے، وہ میں نے ان کو کیز دے دی، کھانا وغیرہ کھلا کے ان کو وہاں پر چھوڑ آیا۔ آدھی رات ہی نہیں گزری تھی کہ ان کی کالز پہ کالز آنے لگ گئیں، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں کو بھی یہاں پر بہت ڈر لگ رہا ہے، تم لوگوں کے اوپر والے پورشن میں کوئی ہے، بار بار کوئی دروازے کھولتا ہے، اور سیڑھیوں میں کبھی کوئی بھاگ کر اوپر جاتا ہے اور کبھی کوئی نیچے، اور کسی عورت کے بولنے کی آوازیں بھی آ رہی ہیں۔ میں نے تو ان کو آلریڈی یہ بات بتا دی تھی۔ اب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اتنی رات کو ہم لوگ کہیں جا نہیں سکتے، ہم لوگ سارے جاگ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ رات انہوں نے وہاں پر بہت مشکل سے گزاری، صبح فجر کی اذان تک ان جنات نے انہیں وہاں پر رہنے نہیں دیا۔ بالآخر اگلی صبح وہ بھی وہاں سے چلے گئے۔ وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے جب وہ میرے پاس آئے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم اس بات سے بھی توبہ کرتے ہیں جو ہم لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم لوگ جنات پر یقین نہیں کرتے۔ ان جنات نے اپنا آپ واضح ہم لوگوں پر ظاہر کیا ہے۔ بہت بھیانک شکل کی ایک عورت تھی۔ جب ہم لوگوں نے دیکھا کہ سیڑھیوں میں کوئی چڑھتا اور اترتا ہے تو میں نے باہر جا کر جب صحن میں دیکھنے لگا تو اوپر والے پورشن سے تم لوگوں کے صحن میں جھانک کر کوئی عورت دیکھ رہی تھی، اور اس کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک تھا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ کون ہے وہاں پر تو وہ پیچھے ہٹی اور بہت خوفناک چیخوں کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ وہ گھر آج بھی خالی ہے، وہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا۔ یہ میری زندگی کی سچی خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ میں نے بہت دفعہ
یہ بھی کوشش کی تھی کہ وہاں پر کسی عامل کو، کسی پیر حضرات کو لے کر جاؤں اور ان سے کہوں کہ اس گھر میں جو جنات ہیں ان کو وہ وہاں سے بھگا دیں یا نکال دیں، لیکن ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ جگہ ہے ہی ہانٹڈ، یعنی وہاں پر جنات، غیر مرئی مخلوقات اور اسیب کا اس طرح سے بسیرا ہے کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ وہاں پر ان کے خاندانوں کے خاندان آباد تھے۔ پھر ہم نے اس گھر کو کبھی چھیڑا ہی نہیں، وہ آج بھی بند اور ویران ہی پڑا ہے۔ بہت شکریہ ثاقب آپ کا۔ لسنرز، ہمیشہ کی طرح میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ جو جگہ ویران ہوتی ہے، جہاں پر انسان کی آمد و رفت کم ہوتی ہے، وہاں پر غیر مرئی مخلوقات اور جنات ہوتے ہیں۔ نوشہرہ والی سائڈ بھی جو ہے وہ بھی سارا جیسے ماؤنٹین ایریا ہے، پہاڑی علاقے ہیں، وہاں پر تو ویسے بھی جنات بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ پھر وہاں پر اگر کسی ایسی جگہ پر گھر بنایا جائے جو ویران اور جہاں پر آبادی بہت کم ہو، تو وہاں پر جنات کا ہونا لازمی ہوگا، کیونکہ اگر وہ جگہ ویران ہے، وہاں پر کوئی نہیں آتا جاتا، تو وہاں پر غیر مرئی مخلوقات کا بسیرا ہو سکتا ہے۔ جب بھی آپ لوگ کسی گھر کی کنسٹرکشن سٹارٹ کریں، کسی گھر کو خریدیں، کسی پلاٹ کو خریدیں، تو لازمی سے اس کو ایک دفعہ کسی عامل حضرات کو، کسی عالم حضرات کو، کسی امام صاحب کو وزٹ کروا لیا کریں، کیونکہ جب انسان بہت زیادہ انویسٹ کر لیتا ہے، اس کے بعد ایسی پرابلمز آئیں تو پھر بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اپنا ہمیشہ خیال رکھا کریں اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی؟ انشاءاللہ 1 جن کو میں آپ لوگوں کے ساتھ لائیو آؤں گی، اور میرا آلموسٹ 5 بجے یا 7 بجے، ان دونوں ٹائمنگز میں آپ کو کنفرم کر دوں گی کہ کب میں آپ لوگوں کے ساتھ لائیو آؤں گی ویڈیو لے کر۔ تو ضرور آپ لوگ بھی لائیو ویڈیو میں مجھے جوائن کریے گا، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ مجھے فیس بک پر بھی جا کر جوائن کریں۔ فیس بک پر میرا جو فیس بک آئی ڈی ہے نوشین ویک سے ہے، وہاں پر خوفناک کہانیوں کا ایک پیج بھی ہے۔ آپ لوگ بھی اپنی زندگی کی خوفناک کہانی میں سے شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی پر۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔